ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ ہم فرام ٹائم ٹو ٹائم بات بھی کرتے رہتے ہیں. ریسنٹلی آپ نے ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں خاتون تھی اپنے بچے کی ایپیلیپسی کی دوائیوں کے لیے رو رہی تھی کہ وہ دستیاب بھی نہیں ہیں اور جب مل جاتی ہیں تو کتنی مہنگی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ وہ ویڈیو ہے, ہم آپ کو ایک دفعہ مفتاح اسماعیل صاحب تک کہ حامد میر صاحب نے ویڈیو پہنچائی بھی تھی, اس میں ان کا جواب بھی آیا تھا. لیکن بہرحال جب آپ دوا ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا, اپنے لیے, اپنے بچے کے لیے, اپنے والدین کے لیے, آپ کو کوئی بھی توجیہ یا کوئی بھی ریزن سمجھ میں نہیں آتی ہے. بالکل, اور خاص طور پہ کوئی چیز بڑی سمپل سی ہو جو دستیاب بھی ہو رہی ہو, آپ افورڈ بھی کر سکتے ہو, اور ایک دم سے وہ مارکیٹ سے غائب ہو جائے تو اور اس کی ریزننگ بھی وہ دی جائے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو, تو بات ذرا مشکل ہوتی ہے. آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی ہے, لیکن دوسری طرف ملک بھر میں ادویات کی قلت زور پکڑ گئی ہے اور بخار کم کرنے جیسی بنیادی دوا بھی عوام کو مشکل سے مل رہی ہے. اور وقت آ گیا ہے کہ حکومت اس آنکھ مچولی کو ختم کرے اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کو بھی آبویسلی کے ساتھ بیٹھ کر ان مسائل کا حل نکالیں. دیکھیے, بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے ہی ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. وزارت ہیلتھ سروسز نے 35 ادویات کی قیمتوں میں فوری اضافے کی سمری بنائی تھی جسے مسترد کر دیا گیا. بڑے مہینوں سے معاملہ لٹک رہا ہے. ان ادویات میں کینسر, درد دور کرنے والی کچھ اینٹی بایوٹکس بھی شامل ہیں. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق تمام دستاویزات سامنے رکھ کر حکومت سے قیمتوں میں اضافے کی درخواست کی گئی تھی. انڈسٹری کا کہنا ہے کہ دنیا میں ادویات کے خام مال اور پیداواری لاگت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے اور اس کا اثر ادویات کی قلت کی صورت میں لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور خدشہ یہ ہے کہ دیگر ادویات کی سپلائی بھی متاثر ہو سکتی ہے. ابھی تو متعدد ایسی میڈیسنز ہیں جس میں کچھ اینٹی بایوٹکس وغیرہ بھی شامل ہیں جو نہیں مل رہی ہیں. سو یہ مسئلہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ کیا ریزرویشنز ہیں ادویات بنانے والی کمپنیوں کی؟ پاکستان میں ادویات بنانے والی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی انجمن فارما بیورو کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر عائشہ ٹامی حق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم عائشہ, گڈ مارننگ, تھینک یو فار جوائننگ اس. عائشہ, جب بھی ہم نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے تو ریزننگ ہمیں ہمیشہ آگے سے یہی ملی ہے کہ دیکھیں, ایک تو اس میں نمبر 1 کوئی پروفٹ نہیں ہے کیونکہ خام مال بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے. اٹ ہیز بیکم ویری ڈیفیکلٹ اینڈ مور ایکسپینسو ٹو پروڈیوس. آر دیز دا ریزنس جس وجہ سے ہمارے ہاں اتنی شدید شارٹیج آف کامن ڈرگس, مطلب سر درد آپ کر لیں, اینٹی بایوٹکس آپ جو کہ بڑی کامنلی دستیاب ادروائز ہوتی ہیں. اچھا, آپ لوگوں نے بہت ایک انٹرسٹنگ بات کی تھی. تھینک یو, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے بلایا ہے اور ایک موقع دیا ہے کہ تھوڑی سی لوگوں کو سمجھا دے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ نے تو بہت اچھی طرح سے اس کو پورا ایکسپلین کر دیا, تو رادر دین میں دوبارہ اس کو ہی بہراؤں, میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ڈیوٹی ہے, جو فرض ہے ڈرگ سپلائی کرنے کی, وہ کس پہ پڑتی ہے؟ وہ حکومت پہ پڑتی ہے کہ کسی کمپنی پہ پڑتی ہے؟ میرے خیال میں اگر آپ ایک ہیلتھ جو ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ جو چیزیں ہیں, سیکیورٹی, یہ سب حکومت کے حصے میں آتے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ ایوری ون شوڈ سٹ ڈاؤن اور ایک ڈسکشن ہونی چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا اباؤٹ دی پیٹرول پرائسز, انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک 4 وہیل ڈرائیو چلاتا ہوں, لینڈ کروزر, اور میرے پاس یہ اتنی پیسے ہیں کہ میں اس کا پیٹرول ڈال سکتا ہوں. تو وائی شوڈ آئی مفتاح اسماعیل گیٹ سبسڈائز پیٹرول؟ بیکاز ہمارے پاکستان میں سبسڈی ہوتی تھی پیٹرول پہ, تو وہ جو سبسڈی ہے وہ یا امیر ہو یا غریب سب کو ملتی تھی. اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپ کو میڈیسنس پہ بھی کرنا چاہیے. جو غریب ہے they should get free medicines, government should buy them. یہ جو ہماری حکومت ہے وہ خریدنی چاہیے, ٹینڈرز نکالے, خریدے, ہاسپٹلز میں ان کو آپ اویلیبل کریں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کسی ایک کمپنی کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پورے 230 ملین پیپل کو فری میڈیسن دینی ہے. وہ بالکل پاکستان میں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے, کہ سب سے سستی دوائیں ہیں دنیا کی, تو وہ تو مینوفیکچر ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. لیکن اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے میرے خیال میں وہ اب حکومت پہ پڑتی ہے, اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہر پاکستانی کو ہیلتھ فیسلٹیز دے, اور اس میں میڈیسنز بھی شامل ہے. تو ہمارا یہ کہنے کا ہے کہ آپ ہمیں ایسی جو ہماری جو پرائسز کنٹرولڈ ہے بائی دا گورنمنٹ, بائی دا وے ہم خود پرائسز نہیں بنا سکتے, نہ ہم کچھ کر سکتے. ہماری پرائسز 100% کنٹرولڈ ہے. دنیا میں کوئی ملک ایسے نہیں ہے جس کے 100% پرائسز کنٹرولڈ ہے. پاکستان میں 100% کنٹرول ہے. جی عائشہ, سوری,
ये है कि यू नीड टू थोड़ी सी लॉजिक होनी चाहिए हर एक चीज में। अच्छा, मगर और अगर 100% कंट्रोल prices पे control आप लोग बैठ के करेंगे, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही अनरेगुलेटेड कर दें तो वो भी आपको बताएं फ़ायदा उठाने वाले लोग और कंपनियां भी बहुत होती हैं लेकिन फिर। कोई नहीं कह रहा है, सॉरी मैं आपकी वो कथा कलामी कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि इसको आप अनरेगुलेटेड करें। इंडस्ट्री सालों से गवर्नमेंट के साथ बात कर रही है और कह रही है कि आप एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट लें WHO का, उसको आप कंट्रोल करें और जो बाकी है उनको आप ओपन मार्केट पे डाल दें एंड लेट द कंपनीज कम्पीट। इसमें बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये होगा कि नंबर 1 क्वालिटी इम्प्रूव होगी, बिकॉज अगर आप ने कुछ बनाना है, आपका प्राइस कंट्रोल नहीं है, आपको कंपटीशन में जाना पड़ेगा आप दूसरे के साथ, तो आपने प्राइस भी नीचे रखना होगा, आपने क्वालिटी भी अच्छी देनी होगी। ये सारी चीज़ें ये दुनिया में हो रहा है। आप बेशक आप जो एसेंशियल मेडिसिन हैं उनको कंट्रोल करें, ये तो कभी किसी ने नहीं अच्छा कहा आयशा, कि- इस वक्त जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टन कॉमन ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं, अगर नॉन अवेलेबिलिटी है तो उसका रीज़न क्या है? मतलब मैन्युफैक्चर हो रही है लेकिन चूंकि ये एक तनाज़ा बना हुआ है हुकूमत और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बीच में, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही या बन ही नहीं रही? ये इसका ये बेसिक नहीं। बता दें। ओके, सो बेसिक ये है कि आई कैन ओनली, मैं सिर्फ मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में बात कर सकती हूँ और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि 100% जितनी भी हमारे कंपनीज के ड्रग्स हैं, हमने गवर्नमेंट को भी लिख के बताया है कि सारी मैन्युफैक्चर हो रही है। कोई ऐसा ड्रग नहीं है जो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। कोई, जैसे आपने एपिलेप्सी की बात की, कोई ऐसी ड्रग्स है जो जिनका एक इंग्रेडिएंट होता है और वो एक साइकोट्रॉपिक कोटा के थ्रू आता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो लोग बोर हो जाते, लेकिन वो कोटा गवर्नमेंट हमें देती है। वो एक इंटरनेशनल कोटा है, गवर्नमेंट इंटरनेशनल नारकोटिक्स बोर्ड से लेती है, फिर पाकिस्तान में देती है ना। ये फरवरी में देना चाहिए, हम एंड ऑफ अगस्त तक आ रहे हैं और ये अभी तक कोटा दिया नहीं गया है। तो जब कोटा डिले होता है, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है। नहीं तो क्या और वजह ये बताई गई है? इतनी एसेंशियल चीज़ है और ये आपको नहीं कोटा मिल रहा? ये हर साल हमारे साथ ये होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये होता है कि कोटास डिले होती है और ये किसी की समझ में नहीं आती कि क्यों होती है ये डिले। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है, कॉफ एंड कोल्ड मेडिसिन है। हमें एंड ऑफ अगस्त में आ रहे हैं, बाय नेक्स्ट मंथ कॉफ एंड कोल्ड सीजन शुरू होगा। अगर ये मैन्युफैक्चर नहीं होंगी तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी लोगों को, जो कि अभी भी हो रही हैं। अब ये बताइएगा आयशा साहिबा कि देखिए, सर्टनली लोगों की मुश्किलात आर द प्रायोरिटी। आप लोगों का एक मौक़िफ़ है, हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, इसको हल कैसे किया जा सकता है? मतलब आप लोग किस किस से राब्ते में हैं? और हम उम्मीद तो यही करेंगे कि भाई दिस इज़ सीरियस इशू, इसको तो प्रायोरिटी बेसिस पे बैठ के हल करना चाहिए। जी अब्दुल्ला, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने बहुत जैसे मैंने कहा था कि सदियों से तो हम बात करें गवर्नमेंट से कि आप इसको स्ट्रीमलाइन करें, इसको ठीक करें। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उनके साथ हमने बहुत लंबी डायलॉग की थी और बहुत लंबे डिस्कशंस हुए थे कि ये डीरेगुलेशन, पार्शियल डीरेगुलेशन होगी इंडस्ट्री की, और एसेंशियल ड्रग्स कंट्रोल और बाकी डीरेगुलेटेड। इसमें हम समझते हैं कि एक तो इंडस्ट्री की वो बेहतरी होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, क्वालिटी इम्प्रूव होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप सोचें कि पाकिस्तान में कोई 700 कंपनीज है और ये 700 कंपनीज में से 100 कंपनीज के पास 98% मार्केट शेयर है। तो आप खुद सोचें कि 600 कंपनीज क्या कर रही हैं। ये भी सोचने की बात है। दूसरी, पाकिस्तान में स्मगलिंग का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ से सस्ती मेडिसिन बाहर जाती हैं और ग्रे चैनल्स के थ्रू मेडिसिन आती है। ये इम्पोर्ट नहीं है, ये स्मगलिंग है और इट्स अ ह्यूज लॉस। एक्सचेकर को ह्यूज लॉस है कि गवर्नमेंट ऑब्वियसली टैक्सेस, रेवेन्यूज़ वगैरह लूज़ करती है और ये भी नहीं पता होता कि ये असली चीज़ है कि नहीं, बिकॉज जो ग्रे चैनल्स के थ्रू आता है वो किसी लैब टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन उसकी कुछ नहीं होती है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है ये 10-15 मिनट्स के सेगमेंट में हम क्या कह सकते हैं। हम रोना भी नहीं चाहते, मैं सिर्फ कह रही हूँ गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, उनको हेल्थ केयर देना है पूरी अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज ये एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट आपने बीच में डाला है कि यहाँ से दवाइयाँ बल्क की सूरत में स्मगल हो रही हैं, इवन थ्रू एयरपोर्ट्स कहीं बाहर लेके जाया जा रहा है। मतलब ये आप कह रही हैं कि इस तरह दवाइयाँ यहाँ से निकाली जाती हैं? जी, ये खेपियाज के थ्रू ये बाहर जा रही हैं, बहुत सदियों से हो रहा है।
आई मीन एक ज़माने में थायरॉक्सिन जो था वो 7 पैसे का टैबलेट था, और कहीं दुनिया में आई मीन उसके इट वाज लाइक मे बी 10-15 टाइम्स उसका प्राइस था बाहर। तो ये जाके पूरा स्टॉक उठाते थे मार्केट से और निकाल देते, एंड फिर स्मगल थायरॉक्सिन आती थी और लोग उनको ख़रीदना ही पड़ा। तो जब लोगों ने ख़रीदा, ऑब्वियसली दे वेंट पेइंग 7 पैसा, 1 रुपया 150 इस तरह की प्राइसेस दे रहे थे पर टैबलेट। फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा देखा कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और उन्होंने फिर प्राइसेस की एडजस्ट की। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक नहीं रखेंगे, चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी फॉर वेरियस रीजंस, और ये नहीं है कि मैन्युफैक्चर नहीं होंगी, अवेलेबल नहीं होंगी बिकॉज ये स्मगल हो जाएंगी। होर्डिंग होती है बहुत ज़्यादा, फिर जब कोई क्राइसिस होता है फिर लोग निकालते हैं, और होर्डिंग जो होती है वो कंपनीज नहीं होर्ड करती हैं, वो मार्केट्स में होर्ड होती है। अच्छा, आप ये बताइएगा, इस तराजे का हल निकलने की कोई उम्मीद है? मतलब मार्केट की डायनामिक्स आप सामने रखते हुए, और आपका ये जो प्लान है कि भाई एसेंशियल्स को आप रेगुलेट करें, बाकी आप ओपन मार्केट छोड़ दें, इस पे कोई पेशरफ्त हो सकती है, होगी? कब तक ये मसाइल आप, क्योंकि आप लोग तो महीनों लिटरली सालों से लगे हुए हैं बात करने के लिए। ये पेशरफ्त तो इतनी हुई है कि इसकी लेजिस्लेशन भी लिखी गई, वो भी चेंज हुआ, फिर दोबारा लिखी गई। आई मीन ये है कि अगर कोई सीरियस हो, प्रॉब्लम हमारा है कि हमारे गवर्नमेंट्स वो सिर्फ पॉलिटिकल शॉर्ट साइटेडनेस में डूब जाते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि ओके अब इलेक्शन आएगा 1 साल में, हम 1 साल में ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन आम आदमी जो है ना, वो मारा जा रहा है। और सॉरी, मैं आपसे एक बहुत सीरियस बात पूछना चाहती हूँ। आप देखें, लोग पैसे नहीं देना चाहते हैं मेडिसिन के लिए। वो कहते हैं कि ये तो फ्री होनी चाहिए या ये सस्ती होनी चाहिए, जो भी है वो मैं कहती हूँ सही है, लेकिन ऑब्लिगेशन जो है वो फ्री या सस्ता मेडिसिन प्रोवाइड वो गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट को खरीदना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूट। You are right to I want to say one thing, जी, जी। and that is कि आप सोचें कि लोग जाके सुपारी खरीदते, छालियाँ खरीदते फॉर 10 रुपीज अ पैकेट, विच इज समथिंग जो आपको माउथ कैंसर दे सकती है। तो आप सोचें कि बाइंग पावर तो है, लेकिन प्रायोरिटी मेडिसिन की नहीं है, प्रायोरिटी है कि हम इस तरह की चीज़ें ले लेंगे और और सिगरेट भी लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका आयशा टामी हक साहिबा, मौक़िफ़ दे रही थी फार्मास्यूटिकल्स का। अब आई होप, वी होप कि इस पे कोई पेशरफ्त हो और हुकूमत वक्त जो है कुछ सीरियसली बात करे और इस मामले साथ में। बैठें और इसका कोई हल निकालें, क्योंकि ये कोई 2 हफ्ते पहले पुरानी बात नहीं है, महीनों, ये तो साल मेरा ख्याल है कि शुरू ही इस तरह हुआ है कि लोगों को वो दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और लिटरली ढूंढा के कहीं बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। लेकिन एक चीज़ से मैं डिसएग्री इसलिए करूँगी, आयशा साहिबा से भी बात हो रही थी